شعلت النار عملت مهلبة في جنيني. تحكي ياسمينة في الليل اسمع والورد محاميني. تحكي ياسمينة في الليل اسمع والورد محاميني. لغصان عليا تميل تمسح لي في دمعة عيني. لغصان عليا تميل. مساء الخير أعزائي المشاركين، أرحب بكم في الجلسة الثامنة من سلسلة الويبينار لبرامج العمل الخاصة بمشروع الهجرة بين المدن المتوسطية MC2CM. إن كان لديكم أي أسئلة لضيوفنا اليوم الرجاء كتابتها في نافذة المحادثة أو رفع اليد لتأخذوا الدور وتقومون بالسؤال بنفسكم في نهاية العرض. اليوم سنعرض لكم برنامج العمل بعنوان تحسين التنسيق حول الهجرة من قبل الجهات المحلية الفاعلة في صفاقس. أود أن أرحب بضيوفي اليوم السيدة شريفة رياحي مديرة مكتب جمعية أرض اللجوء تردازيل، والسيدة يسرى علاني منسقة مكتب تردازيل في صفاقس. كما أرحب بالسيد محمد وجدي العايدي نائب رئيس بلدية صفاقس والمكلف بالتعاون اللامركزي والعلاقات الخارجية في بلدية صفاقس. أهلا وسهلا بكم. فإذا شريفة، هل تستطيعين إطلاعنا على ما الذي تقوم به جمعية أرض اللجوء تردازيل بصورة موجزة؟ أي طبعاً. تونس أرض اللجوء موجودة في تونس من 2012. باش نتكلم بالفرنسية يمكن؟ نعم تفضلي. Ok. Donc Terre d'Asile Tunisie existe en Tunisie en 2012. On s'est installé en Tunisie suite à la crise dans la région pour partager l'expérience de France Terre d'Asile qui travaille sur les demandeurs, la protection et l'assistance des demandeurs d'asile depuis les années 70 en France. Les missions de Tunisie Terre d'Asile, il y a 4 principales missions, qui est la promotion de la cohésion sociale et des droits, le renforcement des capacités des institutions publiques, des associations tunisiennes locales dans le traitement de la question de la migration et la mise à l'agenda des questions de la migration et aussi la protection des personnes migrantes. Donc, on est structuré en 3 grands pôles. Un pôle protection, où on a une permanence sociale et juridique, une permanence d'accueil, où les personnes migrantes peuvent venir et bénéficier d'un accueil, une assistance et un référencement vers les partenaires si on n'arrive pas à répondre à leurs besoins. Et puis un pôle développement, où on organise des cycles de formation pour les acteurs publics, pour les associations tunisiennes, les associations locales et même les migrants pour accéder à leurs droits. On fournit aussi un soutien technique et financier aux associations et on mène des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer dans le cadre du pôle développement. On a aussi une action de financement de micro-projets pour les migrants et un financement de projets pour les associations qui développent des projets sur la migration, et le pôle gestion où il y a tout ce qui est administratif, toutes les actions administratives, gestion, logistique. On a un bureau à Tunis et à Sfax. À Tunis, on a commencé, donc, comme je l'ai dit, en 2012 et à Sfax en 2016. Voilà. شكرا جزيلا شريفة. سأنتقل إلى سيد أيدي. هل تستطيع وصف أو شرح السياق العام للهجرة في صفاقس مما أدى إلى تنفيذ هذا البرنامج؟ تسمعني فاطمة؟ نعم أسمعك، تفضل.
صفاقس هي ثاني أكبر مدينة في تونس بعد العاصمة. البلدية تأسست في 1884. مسألة الهجرة هي مسألة قديمة، باعتبار أنه تحرك البشر هي مسألة عادية، خاصة في منطقتنا. هي منطقة في وسط تونس ما بين الشمال والجنوب، وفيها عديد القوميات المتعايشة منذ زمان. لكن مسألة الهجرة حديثا هي موضوع تقريبا جديد بالنسبة لنا. يعني بعد الثورة، بعد 2011، يعني بعد الموجات اللاجئين اللي قدمت إلى جنوب تونس وإلى مدينة صفاقس من ليبيا، أصبحت ظاهرة الهجرة يعني معاينة ومشاهدة للعموم، خاصة من إخواننا وأخواتنا من جنوب الصحراء. تقريبا من 2015 الظاهرة أصبحت معاينة بشدة في المدينة. كان هناك اقتراح من المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة وشركائه في مشروع الهجرة بين المدن أن تلتحق أو تنخرط بلدية صفاقس في هذا المشروع من 2015، لكن مع الأسف لم يحصل هذا، باعتبار أنه كنت أنا عضو في النيابة الخصوصية السابقة ولم يتسنى لنا ذلك. وعندما جددت الدعوة لنا للالتحاق بهذا المشروع في 2018 لم نتردد في ذلك، باعتبار أنه مسألة الهجرة مسألة معاينة في المدينة ومشاهدة سواء من السلطة المحلية اللي هي البلدية أو من السلطات الجهوية الأخرى التي تمثل السلطة المركزية في المدينة. مئات ثم آلاف. ومع ظهرت يعني تفاقم وكبر حجم عدد المهاجرين، أصبح من الضروري أن تتدخل السلطة المحلية البلدية لفهم هذه الظاهرة وللتعامل معها، وأيضا للإحاطة بالمهاجرين. أريد أن ألاحظ أنه القانون الذي يؤثر عمل السلطة المحلية البلدية في تونس لا يعطي للبلدية صلاحيات في مجال الهجرة، كما أنه تونس تفتقد لقوانين يعني واضحة لتمكين المهاجرين من الإقامة والعمل. هناك عديد التحديات والإشكالات، من ذلك أنه انخرطنا في مشروع الهجرة بين المدن للتعلم من وزرائنا المدن في المتوسط، وأيضا لكسب الخبرة، وأيضا لتشكيل ربما شبكة من العلاقات ما بين الفاعلين للتأثير ولمناصرة مسألة الهجرة باعتبارها مسألة إنسانية ومبدئية. ومن ذلك كان هناك شراكة قوية بين بلدية صفاقس ومنظمة تونس أرض اللجوء وأيضا عديد الجمعيات الأخرى، وانخرطنا في مشروع مشترك ما بين بلدية صفاقس وتونس أرض اللجوء كمنظمة، وبلديتين أخرتين هي بلدية العين وقرمدة. ونحن بصدد الشروع في إنجاز هذا المشروع، والهدف منه هو توحيد الجهود وأيضا دعم الشراكات ما بين الفاعلين بلديات وفاعلين مدنيين للإحاطة بمسألة الهجرة، أيضا لتكوين البلديين وتكوين الجمعيات لمزيد الفاعلية في هذا المجال، وأيضا لتشكيل قوة ضغط وجماعة ضغط لتغيير الواقع القانوني والمؤسساتي، باعتبار أن مسألة الهجرة هي فرصة لكل المدن ومصدر قوة ومصدر يعني تفاعل مع هذا الموضوع، ولا يمكن أن يكون مشكل. ونتمنى أن نستفيد من هذا المشروع كلنا كفاعلين في المدينة وفي كل تونس. شكرا جزيلا محمد أيدي. سأقوم بالرجوع إلى مسألة الشراكة مع البلديات، بلدية قرمدة والعين، بالإضافة إلى تردزيل في لاحقا ربما في آخر العرض. بما أن لدينا يسرى الآن، أهلا بك مجددا يسرى. بونجور. هل تستطيعين تشير يور سكرين؟ يسرى، هل تستطيعين بإيجاز أيضا أن تعطينا فكرة عن أهمية برنامج أكمالز وتنفيذه في صفاقس؟ Oui, bien sûr. Je vais parler en français.
si ça vous dérange pas, d'accord. Donc bonjour tout le monde. Donc on va présenter brièvement le projet ACMAS, améliorer la coordination de la migration par les acteurs locaux à Sfax. Donc premièrement, on va commencer par le contexte, on va présenter le contexte du projet. Pourquoi le projet est-il nécessaire à Sfax? Donc là, on a défini trois problématiques, on peut dire. Donc, premièrement, on a remarqué qu'il y a l'absence d'une gouvernance claire et inclusive sur la question migratoire dans la région de Sfax et même à l'échelle nationale. Et c'est dû tout simplement à l'absence d'une stratégie nationale, mais aussi parce qu'on a des lois qui sont très anciennes et éparpillées, des lois qui sont sur les droits des migrants. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas une vision claire sur les droits des migrants et on n'a pas une gouvernance claire. Deuxièmement, l'absence des mécanismes de coordination entre les autorités locales et les organisations. Certainement, il y a une coordination, mais ce n'est pas assez. Donc, on n'a pas une coordination active et permanente. Il y a des coordinations, mais c'est vraiment occasionnel dans des événements périodiques, dans des crises. Mais une coordination qui est continue et active, c'est parmi les problématiques qu'on a à Sfax. Et finalement, il n'y a pas d'assez de renforcement de capacité pour les institutions publiques. Et il y a aussi l'absence d'informations dans les institutions publiques, les administrations et les services publics à Sfax. Donc, comment on va démarrer le projet? Donc, c'est un peu le planning de notre projet. Donc, premièrement, on va identifier les axes principaux qui regroupent les problématiques les problématiques les plus contestées par les migrants dans la ville de Sfax. Pardon. Voilà. On va identifier les différentes parties prenantes. Donc, on va faire une sorte de mapping. Et finalement, on va établir d'une manière concertative et participative le guide de fonctionnement du mécanisme de coordination. Et c'est ça l'objectif principal de notre projet. Les défis et les besoins identifiés. Donc là, on a deux défis. Premièrement, c'est l'implication active de toutes les parties prenantes durant toute la phase du projet et même après le projet. Et avec la crise sanitaire et la crise économique, en espérant bien que le projet va dérouler, on va bien dérouler le projet, on va atteindre les objectifs et on va réaliser toutes les activités. Donc, le projet ACMAS, là, on va présenter brièvement le projet. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme MC2CM. Il vise l'amélioration de la gouvernance de la question migratoire à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale. Donc, l'objectif général, c'est l'amélioration de la coordination et la gouvernance locale de la question migratoire dans la ville de Sfax. Et là, on a trois objectifs spécifiques. Donc, premièrement, c'est la mise en place des mécanismes de coordination entre les autorités locales, les services publics et les organisations de la société civile. Deuxièmement, on va renforcer les capacités des autorités locales à Sfax et on va améliorer l'accès aux droits socio-économiques des migrants et c'est bien sûr à travers les activités qu'on va présenter tout à l'heure.
Donc, quels sont les groupes cibles de ce projet? Donc, il y a les acteurs publics locaux, il y a les migrants, il y a les organisations qui offrent des services pour les migrants, les magistrats, les pouvoirs locaux, les organisations internationales et les associations communautaires qui sont principalement des associations qui sont fondées par des personnes migrantes ou bien les étudiants migrants à Sfax. يسرى، سأطلب منك أن تقومي بعرض النشاطات بإيجاز، وذلك لضيق الوقت لدينا لأننا اضطرينا إلى التأخر قليلا. ولكن إن كنت تستطيعين عرض ما هي النشاطات وما الذي قمتم به حتى الآن. D'accord, ok. Alors, l'activité de projet, brièvement, donc on va organiser des formations qui sont dédiées aux acteurs publics. Il y aura des réunions de coordination et des ateliers de réflexion qui sont principalement les activités qui vont vous aider à mettre en place les mécanismes de coordination. On va réaliser un livret de recommandations. Il y aura aussi des ateliers de sensibilisation principalement pour les migrants et pour les magistrats. Et il y aura des visites d'échange nationales et internationales, et il y aura des séminaires régionaux d'échange de bonnes pratiques et des conférences. Et bien sûr, on va toujours maintenir l'assistance directe pour les migrants, et il y aura aussi l'assistance juridique. Là où, si on a besoin de mobilisation d'un avocat, on peut le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, on a organisé une réunion de coordination. Elle a eu lieu le 20 juillet à la municipalité de Sfax. Donc, c'était principalement une réunion de lancement du projet. Donc, on a présenté le projet devant nos partenaires avec la présence le maire de Sfax et les autres partenaires, les autres municipalités, pardon. Donc voilà, c'était vraiment une réunion pour lancer le projet, et on a aussi, c'était l'occasion pour signer la convention entre Terre d'Asile Tunisie et la municipalité de Sfax. Donc on va passer aux principaux résultats du projet. Donc là, on a trois résultats. يسرى، Oui. قبل النتائج، إن كنت أود أن أسأل عن ما هي الصعوبات التي تواجه اليوم تنفيذ برنامج العمل بالنسبة للزيارات الوطنية والإقليمية في ظل الأزمة الصحية التي نواجهها اليوم. هل هناك بلان بي، خطط أخرى؟ Ok. Donc, concernant la crise sanitaire, donc Terre d'Asile Tunisie a gagné beaucoup d'expertise en profitant de la période de confinement, surtout à travers la digitalisation de certaines activités comme les sessions de renforcement de capacités, comme les débats qu'on a organisés en ligne, et même on a réussi à organiser un colloque régional en ligne avec la présence des nationaux. Et là, si la situation exige la suspension des activités présentatives, nous pourrons les convertir vers le digital. En anticipant bien sûr avec nos partenaires du projet sur les préparatifs. Et on a même au niveau de l'assistance, on a même assuré l'assistance des migrants à travers les différents canaux comme par téléphone, par les réseaux sociaux. Donc voilà. Si je peux me permettre de compléter sur Yusra. تفضلي شريفة، ولكن سأطلب منك أن تكون المداخلة بإيجاز. أي طبعا. Pour les actions, tout ce qui est congrès régional et visites d'échange à l'échelle internationale, on peut prévoir
une action en ligne, en webinaire, où on a, comme l'a dit Yousra, on a acquis une très bonne expérience avec l'organisation d'un colloque international où il y a eu 90 participants. Pour les visites d'échanges nationaux, on prévoit de les maintenir tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. Donc voilà, les ateliers aussi, tous les ateliers de sensibilisation au moment, là tout de suite, les dispositifs ne sont pas très restrictifs en Tunisie. Du coup, on pourra maintenir les activités de sensibilisation et les ateliers de réflexion avec les distanciations et les mesures de sécurité. Si jamais il y a une reprise de confinement, on trouvera les moyens de les faire à distance. Donc, on a prévu ça dans notre plan d'action. شكرا شريفة. لدي سؤال قبل أن ننتقل إلى نتائج المشروع أيضا. لدينا سؤال: هل يمكنكم تحديد جوانب الدعم القانوني ودور البلدية في هذا السياق؟ لا أعلم إن كنت ستجيبين أو محمد وجدي سيجيب على هذا السؤال. Je laisse Maître Wajdi et Yousra et moi, on pourra compléter après. Maître Wajdi. أستاذ وجدي تفضل. شكرا أستاذة فاطمة. هو في الحقيقة التدخل لفائدة المهاجرين على المستوى القضائي أو لنقل على المستوى الإجراءات متعدد الأشكال. يعني هناك ربما مساندة قضائية للمهاجرين بالمدينة في بعض الإشكالات التي تصادفهم سواء في حياتهم اليومية مع المشغلين أو فيما يتعلق بحالتهم المدنية. هناك دائما تنسيق ما بين السلطة المحلية متمثلة في البلدية وتونس أرض اللجوء في مكتبها بمدينتنا. التدخل يكون على مستوى الولادات، أيضا في بعض الحالات المؤسفة الوفيات أو العلاج نحاولوا أنه باش ننسقوا. وبالنسبة لأزمة كورونا كانت مناسبة، هي مناسبة مؤسفة، لكن أيضا كانت فرصة لتوحيد الجهود لمساندة المهاجرين في الإحاطة بهم اجتماعيا، وأيضا لتسوية بعض الوضعيات المدنية المتعلقة بالحالة المدنية للمهاجرين. ومثل ما قلت منذ قليل، يعني الإطار القانوني يبقى غامض، لكن رغم هذا الغموض نحاول أنه باش نسهل حياة المهاجرين بالمدينة اللي نسبة كبيرة منهم أو ربما أغلبهم في وضعية غير قانونية. وهذا لا يمنع أنه البلدية بالصلاحيات اللي عندها تحاول أن تسهل على المهاجرين حصولهم على بعض الوثائق، من ذلك عقود الكراء أو تسهيل إقامة الطلبة مثلا، وتتدخل لدى السلطات المحلية سواء الجامعة أو مع بعض المشغلين. وتتكفل تونس أرض اللجوء بتكليف المحامين أو الميسرين الإداريين للاستجابة لبعض الطلبات. لكن يبقى هذا العمل يعني قابل للتحسين لو أنه الإطار القانوني والتشريعي يكون أكثر وضوح. من ذلك أنه سنعمل في إطار هذا المشروع لتشكيل قوة مناصرة لدى السلطات المركزية لمراجعة ربما عديد الإشكالات التي تبقى مرتبطة بقرارات لها علاقة بالسلطة المركزية، وهذا ما نطمح إليه في إطار هذا المشروع إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى أيضا من مشروع الأنسي-تو-سي-أم في صفاقس أن يقوم بدعم هذه المبادرات، وهو ليس جديدا على بلدية صفاقس وتردزيل تسهيل حياة المهاجرين والوافدين إلى صفاقس. سأنتقل إلى يسرى لطرح أو عرض النتائج المرجوة من تنفيذ برنامج العمل. Merci Fatima. Donc on va continuer par présenter les principaux résultats. Donc là on a 3 résultats à atteindre. Donc premièrement, les autorités locales et les associations
maîtrise mieux le contexte migratoire, les spécificités des profils migrants et les enjeux liés à la situation juridique, économique, sociale et sociétale des migrants. Bien sûr, à travers les activités qu'on va réaliser tout au long du projet. Il y aura aussi, on va mettre en place les mécanismes de coordination qui vont être élaborés, expérimentés, puis l'institutionnaliser et impacte positivement l'accueil qui vont donner un impact positif à l'accueil des migrants. Et finalement, les migrants de Sfax bénéficient d'une assistance individualisée à travers, bien sûr, la permanence d'accueil et à la coordination des acteurs. Et là, cette photo qui présente notre première réunion qui a eu lieu le 20 juillet à la municipalité de Sfax. Comment on va répondre aux besoins et défis du projet? Donc, le projet a été conçu en réponse à des besoins des acteurs locaux et du public migrant. Donc, c'est à travers les actions menées depuis 2016 à la Maison du droit et des migrations de Sfax. On a organisé plusieurs activités, comme des débats, comme des formations, des réunions de coordination. Et à travers ces activités, on a pu identifier plus ou moins les besoins des migrants et donc, comment on va répondre aux besoins? C'est à travers la sensibilisation et la mobilisation des acteurs et des partenaires à Sfax, à travers une bonne communication, y compris la coordination et la coordination active entre les parties prenantes et à travers le renforcement des capacités. C'est quoi l'impact du projet? Là, on peut dire qu'il va impacter sur les partenaires et les migrants. Donc, l'impact sur les partenaires, c'est des connaissances consolidées sur la question de l'accès aux droits au profil des migrants, des acteurs qui sont plus sensibles à l'accès aux droits des migrants. Il y aura une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes, l'institutionnalisation du mécanisme de coordination local sur la question migratoire et pourquoi pas, on va partager le concept pilote qu'on va mettre en place dans d'autres villes comme un exemple de réussite qui va être utilisé dans d'autres villes partenaires du programme MCQCM. Et concernant les impacts sur les migrants, donc il y aura un accès plus facile aux services de base et aux droits à Sfax. Le public va être plus informé sur ses droits et il y aura une intégration plus fluide dans la ville de Sfax pour les migrants. Donc, le projet, il va contribuer à améliorer la question migratoire à l'échelle locale, donc à travers le renforcement de capacités et la sensibilisation des acteurs locaux, bien sûr à l'accès aux services de base et aux droits des migrants, à travers la mise en place d'un mécanisme permanent de coordination sur les migrations. Et même ce mécanisme, il va même on va essayer de le garder même après la fin du projet pour garantir une coordination efficace et permanente. Les mesures et les actions d'assistance à entreprendre pour pouvoir répondre aux besoins des migrants et les possibilités de collaboration et de partenariat pour assurer un package intégral facilitant l'intégration des migrants dans la ville de Sfax. Merci de votre attention. Si vous avez des questions à poser.
نعم، هناك سؤال يسرى أو أحد المقدمين اليوم سأطرحه، وهو هل كان هناك بالفعل تواصل جيد بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والتحديات التي تمت مواجهتها لتحسين التنسيق؟ Justement, Yusra, si tu permets. Oui. Au fait, nous, on a mis en place un système de référencement et de coordination depuis 2016 à Sfax. C'est un dispositif de référencement et de coordination entre les associations qui a été mis en place et institutionnalisé depuis 2016, depuis la création du bureau de Terre d'Asile Tunisie à Sfax. C'est un système qui marche très très bien. Et au fur et à mesure, il y a eu les acteurs locaux publics, notamment la municipalité de Sfax à travers Maître Wajdi, qui a toujours fait partie de nos partenaires à Sfax, a intégré ce système de coordination et notamment les réunions de coordination qu'on organise tous les mois à Sfax. Et petit à petit, il y a eu d'autres acteurs publics qui ont intégré ce dispositif, notamment l'Office national de la famille et de la population. C'est une institution publique qui travaille sur tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Il y a eu aussi les directions régionales de la santé, de l'emploi, mais c'est des acteurs qui ont intégré ce système-là et ces réunions-là d'une manière informelle. L'un de nos objectifs de ce projet, c'est d'institutionnaliser ce système de coordination entre acteurs de la société civile et acteurs publics et institutions locales et pouvoirs publics. Donc, c'est un système qui existe déjà, qui n'est pas institutionnalisé, du coup pas très efficace, sans obligation d'engagement. Et c'est d'où l'idée de créer ce système de coordination qui sera porté par la municipalité pour la durabilité de ce système de coordination. Donc, pour dire que ce projet ACMALS, il vient compléter ou bien renforcer des activités qui existent déjà pour leur durabilité. Donc, on voudrait vraiment travailler sur les autres projets qu'on a pu mener, c'était des réponses d'urgence ou des réponses ponctuelles. Et là, l'idée avec ce projet, c'est de compléter ces activités-là, de nous appuyer sur l'expérience qu'on a eue depuis 2016 à Sfax pour institutionnaliser des mécanismes d'assistance, de protection, de participation aussi de personnes migrantes et de représentants des communautés à travers ce système de coordination. On vise aussi, Inch'Allah, à ce que, à travers ce projet, on arrive à avoir une participation de migrants à l'échelle locale dans la prise de décision à travers des actions d'information, de sensibilisation sur les différents mécanismes de prise de décision à l'échelle locale, notamment les conseils municipaux préliminaires, les commissions municipales qui sont ouvertes à toutes les personnes habitant dans le territoire communal. أستاذة فاطمة، أريد أن أضيف في أقل من دقيقة. تفضل. تقريبا في نفس السياق لما قالته السيدة شريفة والسيدة يسرى. يعني في الحقيقة بلدية صفاقس، في مدينة صفاقس، لأكون صريحا، مسألة الهجرة الأكثر نشاط فيها هي الجمعيات والناشطين، ربما الأكثر تميز من كل يعني الفاعلين في المدينة منظمة تونس أرض اللجوء في مكتبها بصفاقس. يعني كانت دائما سباقة للاهتمام بالظاهرة باعتبار ربما تخصصها في هذا المجال. لنقل أن هي التي دفعت بالبلدية يعني للمشاركة. ربما هو مجهود أشخاص، لكن في الحقيقة المشروع هذا سيمكن من تأسيس هذا التنسيق، وسيمكن ربما من فتح آفاق لتعاون مؤسس في إطار الشراكة نتمنى أن تكون دائمة
الموضوع هو حديث وقديم في نفس الوقت، لكن عمره الآن يعني مسألة الهجرة واهتمام السلطة المحلية ومحاولة توحيد المجهود المحلي بين الفاعلين والسلطة المحلية ممثلة في البلدية. نتمنى أن نكون قوة إيجابية للإحاطة بمسألة الهجرة، للتعامل معها بطريقة منظمة أكثر ومؤسسة أكثر في هذا المشروع اللي الهدف منه هو تنسيق وتوحيد المجهود لنكون قوة مناصرة للمهاجرين والهجرة باعتبارها ظاهرة إيجابية للمدينة تستفيد منها المدينة ويستفيد منها السكان، لمساعدة المهاجرين على الاندماج، لتمكين وترسيخ الحقوق للمهاجرين، وأيضا للدفع بالسلطة المركزية لإعادة نظر والاهتمام بهذه الظاهرة وتوفير ربما الإطار القانوني المناسب مثل باقي الدول. ناخذ مثال المغرب وربما بأكثر وضوح دول شمال المتوسط. نتمنى أن يساهم هذا المشروع في مزيد التنسيق في توحيد الجهد، والهدف هو مساعدة المهاجرين وتمكينهم من حقوقهم يعني بمختلف أنواعها. وأكيد أن هذا المشروع سيكون بداية لمرحلة جديدة متعلقة بمسألة الهجرة في المدينة إن شاء الله. شكرا جزيلا أيدي، ولكن لدي سؤال وهو آخر سؤال وأعتذر مسبقا للمترجمين. كيف بالحديث عن استدامة النتائج، وقد قمتم بالحديث عن استدامة النتائج بالنسبة للتنسيق بين تونس أرض اللجوء والبلدية، ولكن كيف تنوون تحقيق استدامة النتائج بالنسبة لبناء القدرات؟ من بين أهداف هذا المشروع أستاذة فاطمة هو تدعيم أو دعم قدرات البلديين في مسألة الهجرة. هذا هناك تنسيق مسبق في هذا الموضوع. كنا يعني نظمنا عديد الدورات التكوينية للبلديين في مسألة الهجرة مع المنظمة الدولية للهجرة، ونطمح في إطار هذا المشروع أن تتواصل هذه الدورات التكوينية للموظفين البلديين الذين يتعاملون مع المهاجرين، وأيضا لفاعلي المدينة، وأيضا للمتدخلين القانونيين المستشارين أو أيضا المحامين. ونطمح أيضا أن ينتهي هذا المشروع في مرحلته الأخيرة إلى يعني تبني توصيات نتمسك بها نحن على المستوى المحلي، لكن أيضا نهدف إلى إيصالها للسلطة المركزية وممثليها على المستوى المحلي للأخذ بها يعني تغيير الواقع القانوني ووضع الإطار القانوني الذي يضمن للمهاجرين حقوقهم، وأيضا يسمح للبلدية أن تتدخل بصفة معقلة وقانونية ومؤسسة لفائدة المهاجرين. يعني هذه ربما من الشروط التي نراها ضرورية لاستدامة هذا المشروع. لن يتوقف المشروع بانتهائه، لكن سيكون منطلق لبناء ربما سياسات جديدة تتعلق بالهجرة محليا ووطنيا. شكرا جزيلا، وهذا ما نطمح إليه. تفضلي شريفة، ولكن أعتقد أن لديك دقيقة. Ok, ce sera rapide. Si je peux compléter justement sur Maître Wajdi, l'idée est de sensibiliser et de faire en sorte que les acteurs locaux, publics, les élus et aussi surtout les administrateurs ou les administratifs de la municipalité et des institutions publiques régionales adoptent ce projet, soient sensibilisés au point de travailler d'une manière inclusive avec les migrants. Donc c'est ça le grand défi de ce projet-là, le grand défi de la migration, c'est que les acteurs publics, pour la durabilité, nous on est là aujourd'hui, on pourrait ne plus être en Tunisie dans quelques années, on ne l'espère pas, mais il y a des possibilités. Du coup, l'idée, c'est pour la durabilité de projet, c'est que toutes les actions, la prise en charge des personnes migrantes soient adoptées d'une manière institutionnelle. L'idée est aussi de développer des actions inclusives pour les migrants, pas des actions qui viennent en parallèle de ce qui existe pour les Tunisiens. C'est ça le grand défi et c'est ça notre objectif. D'ailleurs, dans tous nos projets,
dans les phases à venir, on prévoit de travailler, de renforcer les mécanismes qui existent, que ce soit de prise en charge ou de coordination, de les renforcer pour qu'ils puissent accueillir plus un nouveau public qui est le migrant, au lieu de créer des mécanismes parallèles qui ne sont pas du tout durables. بالطبع، فإن تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين كافة أصحاب المصلحة في صفاقس هو من أهم العوامل لاستدامة نتائج هذه المشاريع. أعتقد أن لدينا سؤال، ولكن لا أعلم إن كنا نستطيع. لا، ليس لدينا سؤال. أشكرك جزيلا شريفة، شكرا جزيلا يسرى وماتر وجدي، شكرا جزيلا لهذا العرض اليوم، وأهلا وسهلا بكم. نراكم للأسف في سبتمبر أيلول، لأننا سنتوقف في شهر آب بشهر أغسطس عن هذه الويبينار. سنأخذ استراحة وسنقوم بمزاولة الويبينارز في شهر أيلول. شكرا للجميع للمشاركين. عيد مبارك للجميع الذين يعيدون. عيد أضحى مبارك، ونراكم في سبتمبر إن شاء الله. شكرا فاطمة، شكرا. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. الله يخليك. عيد مبارك. شكرا. عيد مبارك. الله معك.